Rebel and Restore YouTube channel ngai na an angel te teng tunga masai na kipa thu kahon ge na tuni in Christian tam tak ten dot na ibol saku sweet side te vangam akai diwam chi sut khom le ichi ahi ya sweet side ichi pen gen chang masale sweet side ichi changin bang chidana city igen na ahi a ma ni thupung na a ahin na laput te igen na ahi lungsim venglo le hai hi het lowa ma ni utna le thupung na a ma ni hin na la te igen na ahi sweet side na ahi hia nat na hi lowa ma ni de tel na a hin na lang na ahi sweet side pen elam ten khaw gui nat na khawng ichi zat zat mo kwa khaw gui nat na hi zenzen lo hi sweet side chi nat na ahi ke ya ma ni ut na de tel na le thupung na a ma ni hin na lang na hi zo ahi nat na chi dan khonga i ho gen som penu thil la wai pi ahi ya diksim hoi sim chi dan te kha setan a pat ahi a pilwang ni sweet side te vangam akai diwam yai sweet side te vangam akai diwam chi dot na pen dot na hai huai ahi chileng lamdang sa tampi om dingwa i thei da hoi ma chu vangam lut le lu lo ding pen sweet side lowa kinga zenzen lowa jesu a hot dam na ine le nei lowa kinga zo ahi yai pen kha thei khial het keile wajakin sweet side te vangam akai diwam chi sangin piangthak te a sweet side diwam PIANGTHAKTE ahin na u ala diwam chi kidot tuak zo ahi le PIANGTHAKTE a sweet side diwam PIANGTHAKTE amau hin na tup mongin ala diwam pathian ham siat sa yai khovela khosak pen nuam het lo ma ahi mi tengin si ut tun hun tam tak ki nei veka lungtang a kitab khap hun leng tam tak ki tuak veka hi bible mi te en masale zona in keiding in hin sang in si a hoi zo ana chi hil hiala aya ahin na anala tuan lo hi eliza in le pathian na asep na gim ki salogo pin pathian kyanga si angien mai ma ahunta hi topa o tu in kahin na la in kapute sang in la ka hoi zo tuan ke china pathian kyanga ahin na lamai ding in anangiena gen theile tol ki salotel ma le ahin na ama le ama anakilak mok lo hi zopin le gen theina top kho kana tuaka athuang na haksa saloma ama hichi in anagiena hek lup le si na ka tel zo ana chitelahi ahia ahin na akilak zenzen kia gen theina athuaka athuang mwal so ahi yai khovela beidot na lungzin na le lungkham na tuak lo ki omlowa achangin hi chibang huntia PIANGTHAKTE le si ut huai asak hun u om tham ahi aya hi chibang huna PIANGTHAK dik takin bel ahin na ama a hinon talawa jesu in asisana aleisa ahi chi ki thein le ama a dia hing hinon lawa jesu a dia hing ahi takdan ki thein ahin na lamok lawahi korin kha khat bung guk tang som le kwa le tang som ni simle tang som le kwa na sapumu pathiana kipan a namu na sungwa teng kha siang tho tempula hi chi na thei ke wa ya no ma wa leng na hi ke wa man pia ka le na hi ta u wa jakin na sapum un pathian pa to yun ya no ma a leng na hi ke wa man pia ka le na hi ta u china ki gelahi PIANGTHAK dik tak in jesu sisan a le hita ahi ahin khwa bang chitukin haksa in beidot huai male pathiana ahi na mangil ngei lo hi waijakin si ut huai asak tun hunin le ahin na lamok lowa hei bang thil kat twa na ja kom ding hi pathianin hiaya pana sin sak ut hon nei hi ding hi chizo ahi ging tu dik takin bel atak satunga thune ina niu chigle ani ke chi kitheya waijakin ahin na lak chi phelo atak satunga thil hoi lo niu chigle hi ngam loi setanin alungsima hin na lak utna akoi hunin leng ahin na man phat dan le jesua
ahi tak dan mu chiang ma in ahin na lamok lo hi adin mun setak le beidot huai tak a om himale jesu pan pina to kalsonin abuai na apan suak te zel mai hi lamet na omnon lo chi hunin legging tu dik takin bel jesu lamet na to kalswan jela beidot na le mangbat na to pho ka leng jesu in kadin mun hon thei pi na ahi hiai khovela hak sat na to ding ma ahi chi in mitui to malam not jeli piang thak dik tak te switch side mok lo ahi beidot na top hok le hak sat na top hok apal hunun le pathian pan pinangien komin pangtun tunwa huchi in abuai na wapan swata khun hon nei zelu ahi wajakin piang thak dik tak ti switch side mok lo ahi ahin na amau le amau kilang mok lo ahi achile switch side ma ni hin na la ichi te KUATE bang che bang mi te ahi wale yai te kha si thuma si te ahi lungsim taksa le kha a si te ahi yai gen pen ivazat na hiama hi kele imo sakna dan hilowa adin munu ithe isyam na dile panpi apoimo na ziak taku itak la tur ja ka hi lungsim sigop te ahi hi hin khwa la methel lo hak satna beidot na za lang na gen thi na le buai na tuak kha a tua apan swa tang na lampi omnon lo dan angai tua kinep na ding omnon ma lo khovel a hin san ding nei kisanon lo le ning kitela anuam le haksa chi te hen thei non lowa nga phim him nei non lowa maban hin khwa phungam non lo te a hi o he alungsimwa lam et na neu chik le nei non lowa taksa hing lai hina zen pi a lungsim sia hin khwa jang te a hi o ataksau asi ma alung simu anasihin dai ta te ahi wahi lungsima si jakin ataksau si saksom te ahi wahi taksadam lo na sangin lungsim dam lo na pen lau huai zo taksadam lo na sangin lungsim dam lo na pen akep le hak sa zo ahi yai banga lungsim sikop ta te pen atop khoku tung ta u chi na ahi a wai jaga ma ni hin na lang maya hiai khovel nu chian mai pen buai na le lungjin na apana swa tang na dana mu mai ma te ahi taw hi alung simu sihin ahi tang manin atak sa u leng si sak ut na in kidimwa wai jaga ahin nau anala mai ma u ahi a kha u site ahi u hi ma ni hin na la table khalam hin na ni lo te piang thak lo te ahi u hi piang thak lo le jesu alamet na nei lo ten bel hak san na le beidon na atwa hun un ahin na u lak pen alampi om sundanin muwa setanin alung simu zawin huchin atop hok tung mai ma se ko hi delamai gen banga piang thak ten bel beidon na top hoka hat lo sa in le jesu khut kha lo in len tun uhi himale piang thak lo ten bel jesu to ki zopna ani lo jak takun jesu khut le na chang thei lowa wai jakin setanin a ut na lam lama kai in apai pi a hi abei dot na top ho kwa le jesu kyang zuan ut tuan lowa ahin na u nei tu amau ki sa in huchin ahin na u analamai ma wa hi aya apoi ma angai to khak bat lo u chu meidil a hi meidil ichi ni khat hiam zan khat hiam ahi kele kal khat hiam ahi kele kum khat sung lel khong omna di mun hilowa tang to na piang thak lo te omna ding hi hi tulela ithil to haksa saloma le meidila om to te vual ding hima ma lo ahi chi imangil ma lo ding de huai ka sa ahi beidot na gente na hak sat na lungzin na mangbat na za lang nai kele buai na ichi te hiai te apan swa tang na lampi a om hia korin kha khat bung som tang som le ni le som le thuma hi chi na ki gela tang som le nia huai ziakin ding kip hi a kingai to tu pilwang hen apuk lo na dingin tang som le thuma midang to ngei lo him na him na tungwa atung ke hi pathian zo amwan huaya na thuak thei wa na thuak thei wal u hem na ahon tuak sak ke ding a hem a na om un leng na thuak zo na dingun tai hiang na lampi ahon bol sak ding hi
buai na hak san na gen thei nai tua chang ei chawin hoche bang tuak dan ina ikingai tua seka hilele i thei dia hoi ma chu hiai bible tang a ki gel bang in midang te tua ngei lo bang ma ki tua khatuan lo hi ikim le kya nga ten nuam sa in ei tua bang tua ke le ule i pho khak lo koi mun hiya ma midang in tua bang ana tuak lo sam a hi dan i thei ngei ding a hi ei pian ma ana tuak le tam takom dinga tu huna tuak le leng tam takom dinga en ithil to pen haksa isak luan lain ei sanga din mun se zole haksa zoleng tampi tak omu a hi yai bible tanga pathian zo amwan huaya na thuak thei walu hiem na ahon tuak sak ke ding achia mi hingten haksan na gen theina beidon na mangbat na za lang nai chite ipal gal kai pi zo lo ding le iswa tak zo lo na ding pathianin to hon phal zen lo hi chi chiang pen ma hi ya bible tanga pathian zo amwan huaya kichin thil tampi ge na hi pathian khamwan huai pen ma hi yai bible tang sim suk lai le khiema na om unleng na thuak zo na dingun tai hiak na lampi ahon bol sak ding hi pathian khamwan wai pen ma injin wai jaka aman kha itai hiang na lampi di hon bol sak lo tel ding hi chi hi chang pen mai pathianin hiem na le ze na i twa ma a i swa tang na ding lampi anangai twa hina hi haksan na le lungim na tein ahon tuam chianga eiten swa tang na di om non ma lowa ingai twa lawin pathianin swa tang na lampi ana bol veka swa tak theilo na di khat ma le ana om lo hi dan hi ai bible tanga chiang pen ma hi twa swa tang na lampi zon pen imo pwa ka hiya pathianin ana bol sa swa tang na lampi pen izon hiya ka iswa tak som nge ding hiya hi all mo na neuchik bek nei ni eiloin hi chibang a kwa hiamin a hin na hon la gui changin whatsapp le facebook group te khonga rip chi khong igelwa hiaida na city res zen lowa peace le mu zen lo hialwa hi res in peace zen lo wa hi dena igen bangin ma ni hin na la tebel piang thak lo te hi wa wajakin meidi la hak san na mano hi zo a hi wa hi eiten suicide tom chain avei pen ma bangin ni khat ni khong ki gen veng vung maya wai khit changin kidai san veng zeli hocha kwa hiam hong si phut non changin gen chi tak in igen veng vung non jelwa hochi in igen te u huin hon mut mang sak non zelin pho khakin le ki koi non lo hi hochi ka gen in hichi bang ve na nei i lakwa i om khol ke u chi na a hi mai hi ve na nei je khile gen le ki gen sot pe deu dinga kama gen kya hun ki salowin pan ilak thei dan ngai to in kal ki swan di ngai ei mi te tlom ngai na hau te hi u chi lain ma ni ang ma sial te ki hizota a hi de o ka chi un tampen ma mai hi keile ka in kwan te a de om nak le ko ka hoi na ku le ko hon su kha ke nak le chi lung put ne ya midang te khwal het lo ki tampen ma ta mo khai aya ei in sunga le tung thei gi ge a hi chi phokin I in sung a hong tun ma in pan lak som le pil huai khadi ngai pan lak thei dan lampi ngai to in pan lani mi mala pan la a kal swan bel om kha in te om lenga om ma aya hiai pen khat leni kal swan in azo ding hi mok lo wai khalam vai sai te salam vai sai te le lungsim lam vai sai te ki gom khoma pan lak khom dingai kwa hiam hong to sia changin avei pen ma ibang vek sekwa husilo hunin la hiai bang te hut hiang na din kal khat le ki swan som lowa pan la ul la om lowa I om to det ule hi chibanga ma ni hin na lak pen ki mai ngal deu dinga khang thak ten thil neu chik jakin le hin na la khon som pa ta ding wa hi tuhun a ipoi mo ngaya pan ilak ke le mabana leng tam tak ki kha swa to lai dinga I khan lo changin aki hial tampi tak om ta dinga hi hiai bang pan lang na KUATE kal swan ma sading gen ngai lo wa I the hi platform nei hoi le suma boilo ichi chiangin adon na ilung sima hong kilang mai hi yai pen gen le ngai lo ai the hi atop na dina hichibanga si na tua ka om chiangin silwang tunga bel itlom ngai theima amma maiwa saidi tuam tuamum te sain hoi taka vui hia in gim le tol khok saloina ikipum pe mayu hi lusun na tuakin kwante he nep theidan tenga he nemin thum na to na satakini pangui
hiai pen a hi di ma leng hi ai zakin hi chebanga si na itwa hun changa itlom ngai na iswa penu si na itwa lo hun un tlom ngai zole asiding bangza hiam be khot khia kinom khamo lo di ngai khalam vai saite salam vai saite le lungsim lam vai saite khang lo ma ma tani bible nang na ki it bangin na in veng te itin achi midang te it na nei lian deuin kalsuan khomle hichibang lungphong theiding tom deuh ding in agin ta khwai hichibanga ma ni hin nala ut table salam lungsim lam le khalama buai na nei te a hiwa waijakin sa lungsim le kha a aswa tak veku ngai a hi ivekwa pangkhoma hichibang ilakwa atam na region suihya a solution ding ngai to khoma pan ilakile maban lungjin huai deuh deuh ding hi thei top so in pan la le hichibang hi be sip sip thei ding zo a hi khol ke ding a hiya hinna bangza hiam bek ki humbit khadinga hi rebel and restaurant hichibang te hun khopana humbit ta topa min phatinom hen hongki sa un pangkhomin kalsuan khomni midang te olmo na a nana share son the ale ki pa huai mama ding hey channel subscribe nai lo ten ana subscribe pun la yai pen khasan lai hi ale subscribe nai lo china hiya ana subscribe pun la ya bell icon pen me kun la e hiya kha atung pen click leo chin notification hong pai zel ding hi ki pa ke